नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुबला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को यही चैनल रे आपण माने शिक्षा संबंधी वीडियो पाई परिबे। चलंतु आज आम शिक्षण सोपान रजिस्टर प्रथम रु तृतीय श्रेणी जाए अक्टोबर मासर शिक्षण सोपान रजिस्टर फिलअप करिया। वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व कहि रखे जदि आपको वीडियो भल लागिवो तबे लाइक करिवे, कमेंट माध्यम रे जणैबे एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु डेरी न करी आरंभ करिया से अक्टोबर मासर शिक्षण सोपान रजिस्टर। अक्टोबर मासर भाषार दक्षता गुड़िक दे देइछि सबुजा आम संकलन चिन्ह चिन्हित करैबा। स्टार ट्रायंगल एवं प्लस चिन्ह समीक्षा पटे आम ये लिखा जे एई मासर समस्त शिक्षार्थी आपंकर जी शिक्षार्थी मौखिक भाषा विकास रे थिबे जो चिन्ह से लिखे मुझे लिखी यही मासर समस्त शिक्षार्थी मौखिक भाषा विकास रे स्टार चिन्ह चिन्हित होती। 2 जन शिक्षार्थी डिकोडिंग दक्षतार प्लस चिन्ह चिन्हित होती। 2 जन शिक्षार्थी पठन दक्षतार प्लस चिन्ह चिन्हित होती। 2 जन शिक्षार्थी लिखन दक्षतार प्लस चिन्ह चिन्हित होती। तेणु एमानंकर विकास आम कौन करवा आगामी कार्य योजना कौन नवा समीक्षा पटे कौन लिखा ना आगामी कार्य योजना पटे लिखा जो मैंने मौखिक भाषा स्टार चिन्ह थे से अधिक विकास चित्र आधारित आलोचना कार्य कराइबी। डिकोडिंग रे प्लस चिन्ह रे शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आने अक्षर और मात्रार नियमित अभ्यास कराइबी। पठन दक्षतार प्लस चिन्ह रे शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आने चित्र साहाय्य खंडवाक्य और सरल वाक्य पढ़ा सुजोग देवी। लिखन दक्षतार प्लस चिन्ह रे शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आने लिखनर नियमित अभ्यास कराइबी। से भली गणित रे कौन सब दक्षता रही आमको मास वाइज देइथिले मध्य एठी अक्टोबर मासरे जो पर्यंत कलर होईची समान मिश्रण फेड़ाण गाणितिक सांकेतिक संकेत व्यवहार करी गाणितिक समस्या समाधान करबो एई पर्यंत दक्षता फिलअप करबा। आ जो भारतीय मुद्रा नोट ये सब ए मासरे नाही कि मासर नाम क्रम रे कहि पारुची कि आंगुली छाप देई पत्र रे रंग देई नूतन ढांचा संरचना करुची ए सब ए मासरे दक्षता गुड़िक नाही। तेणु एई पर्यंत आमे फिलअप करबा जो पर्यंत मु करची। तापरे संकलन चिन्ह दे सारा पर समीक्षा आम लिखिपर एमती जे एई मासरे समस्त शिक्षार्थी संख्या परिचय दक्षतार स्टार चिन्ह चिन्हित होती। समस्त शिक्षार्थी शून्य संबंधी धारणा पाई। 2 जन शिक्षार्थी पुनः गणना दक्षतार प्लस चिन्ह अच्छा। 3 जन शिक्षार्थी गाणितिक संकेत व्यवहार रे प्लस चिन्ह अच्छा। आपण आपणकर समीक्षा संकलन चिन्ह को देखि समीक्षा लिखिबे। लिखि सारा पर से विकास पई कौन आगामी कार्य योजना नेबे। जो मानकर संख्या परिचय दक्षता पाई से अधिक विकास प्रकल्प कार्य देवी। शून्यर धारणा अधिक विकास शून्य संबंधी मौखिक प्रश्न पचारे जमी उत्तर शून्य आसुथब पिलाने जानीपर जे शून्यर मूल्य ना बोली। तापरे पुनः गणन दक्षतार स्टार चिन्ह को आने पिलामानंकु वास्तव वस्तु व्यवहार करी पुनः गणन कार्य देवी। गाणितिक संकेत व्यवहार रे स्टार चिन्ह को आने से ही चिन्हर नमूना तैयारी तार व्यवहार शिखेबी। आमर जो चिन्ह गुड़िक अच्छी प्लस माइनस इजिकल टू ये सब चिन्ह गुड़िक सब नमूना देवी जे सब कौटी व्यवहार हम से संबंधी प्रश्न तैयारी को देवी। यह थिला आमर अक्टोबर मासर प्रथम श्रेणीर भाषा एवं गणितर समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना। तापर जानिबा 2 क्लास अक्टोबर मासर शिक्षण सोपान रजिस्टर किभली भाव फिलअप करवा। द्वितीय श्रेणी अक्टोबर मासर भाषार दक्षता गुड़िक दे देइछि सबुजा फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर समीक्षा पटे लिखिबे। एई मासरे समस्त शिक्षार्थी मौखिक भाषा विकास रे स्टार चिन्ह चिन्हित अच्छा। 7 जन शिक्षार्थी युक्ताक्षर और फला चिन्हबारे प्लस चिन्ह चिन्हित अच्छा। मोर डिकोडिंग रे सब प्राय पिला स्टार चिन्ह थिला बेले डिकोडिंग रो उपदक्षता गोटे अच्छी युक्ताक्षर और फल चिन्हवा से 7 जन पिला अच्छा। से भली पठनर गोटे रही धारा प्रभाव पठन से 7 जन पिला धारा प्रभाव पठन रे स्टार प्लस चिन्ह चिन्हित होती। से भली लिखनर सृजनात्मक लिखन रे 7 जन पिला प्लस चिन्ह चिन्हित होती। तेणु एम अधिक विकास आम कौन करवा आगामी कार्य योजना ना समस्त शिक्षार्थी मौखिक भाषा दक्षतार अधिक विकास गल्प कथन और आलोचना कार्य कराइबी। डिकोडिंग दक्षतार शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आने दृश्य शब्द पठनर अभ्यास कार्य कराइबी।
ସେହିଭଳି ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲିଖନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଭାଷାର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ବା ଗଣିତର ଦକ୍ଷତା ଯାକ ସବୁଯାକ ସଂକଳନ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଇଦେବେ। କଲାପରେ ସମୀକ୍ଷା ପଟେ ଲିଖିବେ ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବେ ଏଇଟା ଲିଖିବେ। 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ନା ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଡିଆଁ ଗଣନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭାଷାର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳନ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଇଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷା ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳନ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିକି କିଏ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲିଖିବେ। ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ସମୀକ୍ଷା ଏହି ମାସରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଠନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଲିଖନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ବା ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଖେଳ ଓ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବି। ଡିକୋଡ଼ିଂରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ପଢ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ପଠନ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପଠନ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ସେଭଳି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳନ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୋର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣିତ ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇବି। ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁଣନ ଓ ଭାଗକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଆର ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ାଇବି। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟର ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।